Kalau saya kasih nama sedikit. Jadi nanti teman-teman suatu saat ada di event organizer. Show ini biasanya kalau kita mengadakan kegiatan ini, biasanya ada tulisan kenalan. Kenalan itu biasanya kan memang lebaran. Tapi unik kenalan adalah ijazah. Jadi sebelumnya kita harus menyiapkan namanya kerangka ajuan tersebut. Jadi yang menyiapkan siapa? Yang menyiapkan itu adalah dari kita, dari Pemda. Lewat dinas yang terkait. Kalau kita berarti di dinas Alisa Jaya gitu ya. Jadi dibuatkan dulu. Kalau memang dari dinasnya itu belum kalau saya harus menyiapkan dulu. Karena untuk proses tendernya pengalaman itu nanti kan dari PT dari situ yang lain seluruh Indonesia itu bisa selesai. Kebetulan dulu saya membuat ini namanya KK, bicara ajuan kerja kegiatan saya di Persmikro. Kebetulan ke-10 tahun 2018, jadi itu saya terakhir. Ini ada rinciannya. Jadi kita pertama kita harus membuat pendahuluan lokasi. Gambaran terkait signifikan ini apa sih? Jadi nanti kita ada anggaran sekian, kemudian anggaran sekian itu apa saja selama penyelenggaraan kegiatan. Nah, ini kebetulan ini selama 7 hari karena yang namanya seminggu segala seminggu. Ini menampilkan 40 jenis kegiatan. Ada beberapa kegiatan yang saya lakukan di situ adalah atraksi wisata, seni budaya, pawai, budaya bulan, pameran perkumpulan, kuliner dan lomba-lomba kreatif festival. Ini tentunya seperti ini. Saya akan berikan nanti pasti di mana? Nanti pas magang di situ, pasti sudah membuat pesawat pasti. Ini kebetulan tanggal pelaksanaannya tanggal 27 sampai 1 Oktober ya. Lokasinya adalah di tema yang kita usung itu seperti ini. Temanya ada kemudian yang harus jadi dari 3 unsur ini yang harus dipenuhi oleh safety atau DP yang ikut tender. Yang pertama harus menarik ya, kualitas dan organisasi. Ini adalah yang kita susun sendiri. Penyebab menarik kualitas dan organisasi. Kemudian ini dasar pelaksanaan. Kemudian masuk ke dalam maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya adalah seperti ini untuk destinasi wisata, kemudian sebagainya sampai ada beberapa. Mungkin teman-teman bisa menyesuaikan lagi nanti kalau makan membuat seperti ini. Kemudian ada tujuan, yang ini adalah sasaran pelaksanaan. Ya. Yang pertama itu adalah masyarakat itu sendiri, kemudian misalkan komisi dan negara dan asosiasi. Lokasi penyelenggaraan kita ada beberapa lokasi yang tidak di alun-alun, tetapi di museum, di latar penangkapan sapi lucu, kita punya latar penangkapan kambing, ada ekor, kita punya DJ Batu Resort ya. Ada beberapa spot yang sudah dilakukan. Kemudian ada tahap berikutnya adalah tahap ruang lingkupnya dan tahap persiapan ya. Jadi kayak seperti apa ya, on event ya, event kan ya. Macam apa ya? Semua event ya. Ya semua event. Semua. Kan belum sampai ambil semua gitu ya. Tapi nanti kalau video saya bisa menyenangkan gitu ya. Video misalnya seperti yang harus kita coba audio video. Ya, kemudian tahap persiapan ya, gitu ya. Pra itu adalah mapping lokasi, persiapan lokasinya, ya, benefitnya apa, kemudian ditentukan seperti ukurannya, koordinasinya apa, desain logonya gimana, motornya gimana, ya. Kemudian tim teknisnya siapa saja,
kemudian di desain promosi, kurikulum, sepatu dan sebagainya itu gimana, kemudian paparan teknisnya seperti apa, koordinasi teknis seperti apa, lintas instansi, ya, kemudian mencari sponsor, tahap pelaksanaan. Pihak ketiga itu berarti PT atau CV. Pemenang lelang ini yang menang gitu ya, ini harus bekerjasama dengan instansi terkait, melakukan data kegiatan berbagai pendukung acara dan sebagainya, memilih venue atau lokasi strategis sehingga dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian acara, sampai acara tentang background. Di acara ini penyelenggaraan seniman ini dimulai tanggal sekian atau tanggal sekian ya. Kemudian dilakukan oleh IO. Jadi semua anggota sekarang IO. Ya, IO yang mengatur. Penyelenggaraan tanggal 2 bersama pemerintah juga. Ini kemudian ada kegiatannya apa saja sih? Pertama kira budaya dan openingnya. Jadi ada pembukaan, kemudian dengan upacara yang biasa lalu posisinya, kemudian ada kegiatan Probolinggo International Art Festival, ya. Jadi di sini ada beberapa negara anak internasional gitu ya. Yang dulu kebetulan kita mengundang Malaysia, Filipina dan Korea. Jadi ada 3 negara yang kita undang pada saat ini. Nah kebetulan pada saat ini saya cerita dulu, ini ada masalah waktu itu yang kontingen dari Filipina ya, yang menarinya pakai celana yang pendek gitu, sehingga diprotes sama Dewan pada waktu itu. Karena memang budayanya beda ya, budaya Filipina dan budaya kita kan beda ya. Jadi itu ada gap permasalahan itu. Kemudian yang berikutnya adalah Probolinggo Food Festival, ya, festival makanan selama 7 hari ya, kemudian ada berikutnya adalah Probolinggo Kids Festival untuk anak-anak. Jadi ini bisa dikemas sendiri. Kemudian pelaporan evaluasi itu ada evaluasinya, kemudian persyaratan penyedia. Jadi IO ini harus ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Kalau enggak persyaratan ini tidak memenuhi, coret dari daerah. Ini enggak secara administrasi. Persyaratan khususnya apa sih? Ya, mampu membuat usulan rencana teknis kegiatan, kebutuhan barangnya apa saja yang dibutuhkan itu optimal. Yang kedua berikutnya mampu menghadirkan peserta karena kita butuh operasional dari 3 negara. Harus bisa, kalau nggak bisa ya kita langsung. Kemudian berikutnya jika dibuka dia butuhkan menyediakan barang paparan teknis, berikutnya adalah menyediakan promosi dalam bentuk PIG, regulasi dari berbagai negara serta menyediakan produksi dan sebagainya. Ini persyaratan khususnya. Dan tenaga personil ini juga kalau tidak mau memenuhi kira-kira. Yang pertama tenaga ini kita organisasi gitu. Ya, 1 orang saja. Lulusannya ini 1 gitu ya. Kemudian punya pengalaman kemampuan bahasa Inggris atau sebagainya harus dibuktikan. Jadi semua harus dipenuhi. Kemudian berikutnya adalah graphic design. Pertama yang punya bakat desain yang kebanggaan ini, karena kita butuh kalau itu ya. 1 orang saja minimal S1 desain grafik. Ya, tak apa-apa gitu ya. Yang penting kan bisa gitu ya. Kemudian aplikasi komputer grafik design, semuanya bisa dipelajari gitu ya. Kemudian berikutnya karena kami bidang seni pertunjukan, seni yang rakyat, ini juga harus ada. Persyaratannya apa? Tadi S1 seni, bukan isi ya, gitu ya. CV-nya ada choreographer, karena kan tari, seni tari, S1 seni tari. Komposer, S1 seni musik. Kemudian ada tenaga penunjang, ya ini tentunya teman MC, pas
pasti bisa ini ya. MC pengalaman dalam karir KJB aktif alamat negara. Kemudian ada tim show management, satu orang show director, kemudian satu orang stage manager, 3 orang FO, dan 4 orang stage crew. Biasanya anak mata juga pakai di sini stage crew, kalau enggak FO. Ya, FO sama stage crew. Itu biasanya kalau di situ. Kemudian di produksi operasional ada production manager, SPG, production crew, dan sebagainya. Biasanya di production crew. Kalau makan, jadi ada FO, stage crew, dan production crew. Ini sama. Ya, dokumentasi itu ada bentuknya pada waktu masih VCD ya, masih belum marah ya sekarang ini ya. Masih VCD laporan. Bentuknya seperti ini, laporannya seperti ini, pasangan ini. Sumpah pendanaan ini selesai. That's it. Anggaran berapa ini? Sekitar 2,5 miliar. Karena dana 200 di atas 250 juta sudah banyak. Anggaran pemerintah itu harus banyak. Ini suatu saat kalau teman-teman magang CEO pasti disuruh buat ini. Karena saya bukan sertifikat karena insya Allah bermanfaat untuk membuat ini kebetulan event budaya. Ya, event seni itu adalah event budaya. Ada asal kambing, asal lucu, semuanya itu adalah budaya yang kita tonjolkan di perayaan namanya Hari Jadi. Setiap daerah kan punya hari jadi ya. Seperti itu apa ya? Berdosa apa? Berdosa kemarin itu ya. Saya jangan ini ya. Rame itu ya. Sampai kemarin saya ke sana itu masih ada kegiatan ya. Kita yang tahun-tahun itu ya. Lomba ya. Itu lagi. Itu kan kurang. Nanti saya ketiga. Semoga bermanfaat. Okay, next. Adalah your presentation. Who's ready? The first group. Please share your presentation. Who's ready? Easy presentation. How many groups? 6. Yes. 6 groups. Groups number 6. First group. Please come. Come on. Yeah, it's okay. Okay. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay. My name is Farah Sanamita and my birth number is 24 Solo. Solo is the heart of authentic Japanese culture. This city offers a unique experience where palace traditions and modern life blend harmoniously. Solo doesn't keep its history away in a glass, but rather displays it vividly from its magnificent architecture to the elegant styles of its setting. We chose Solo because it promises modernist visit. It promises a profound journey to witness its enduring cultural heritage. And this is the destination we choose. There is Marian Baptist Village, the Village, Surakarta, Nadiran Village. Okay. Can you please describe short description about Italian traffic? Please. Okay. So Laran Batik is a legendary Batik center that is estimated to have existed for 500 years. And is considered the forerunner of Solo's modern Batik industry. Its name is derived from the word now material for water. This area was once home to prosperous Batik residents. Pasaman Batik is an historical site that was once the Lebanon supercapital. At that colonial era, constructed around 1892 in Paburan Kartasura, Sukoharjo. After being abandoned for years, the Euro-style sculpture was revitalized and recorded as a tourist destination with a classic heritage concept. The name Pasaman means sweet takes memory. Symbol is the sweet legacy of the sugar industry, past and the beautiful memories visitor can experience through the colonial architecture and aesthetic photo spot. Next, Surakarta Hadiningrat Palace. Surakarta Hadiningrat Palace or Keraton Surakarta is a royal palace built in 1705 by Pakuwono II in Sorong, Central Java. It served as the residence of the royal family and a center of Japanese culture. The palace features a mix of Japanese and Europe architecture. A museum displaying royal artifacts and hosts traditional ceremonies like Sekaten and Uduk, located about 1.5 kilometers from Solo city center. It remains a symbol of Japanese heritage and history. And it was built during on the orders of Governor General Gustav Wilhelm. It is made purpose first as a pledge to the shipboard and shipboards over the Surakarta Peninsula. After Indonesia gained independence, the port was converted to
into disrepair and undergoing restoration. Pasar Bogor Place has focus practical public space and historical tourist destination. It is often used to host various large events such as culinary festival, music concerts, and exhibitions. The next destination is Pasar Gede Solo. Pasar Gede Harjonegoro is the old and large traditional market in Solo City, located on Road Jenderal Sumoharjo Sudirman Jebres, built in 1920 to 1927 and designed by Dutch architect Thomas Axel. The building combines Japanese and European architectural styles, making it a historic cultural heritage site. In addition to selling daily necessities, Pasar Gede Solo is a famous as an culinary center offering Solo's traditional foods such as dawet selassie, tahu, cabut and nasi liwet. The market also has culture events like Grebek Sudiro during the Chinese New Year celebration, open daily from 8 p.m. to 5 p.m. Pasar Gede stand as an iconic destination for traditional shopping and culinary experience in the heart of Solo. Next, Mangkunegaran Palace. Mangkunegaran Palace is a historical royal residence in Solo, established in 1757 by Prince Sambal Nawab, aka Mangkunegaran. After Dosa 3A Greatman, the palace combines Japanese and European architectural styles and serves as a cultural center that hosts traditional performance and royal ceremony. Visitors can enjoy traditional dances, gamelan music, and exhibitions of royal heirlooms on Saturday days. It is located on Ronggowarsito Street near Solo Balapan Station with an entrance fee of around 30,000 and opening hours from 8 a.m. to 3 p.m. This is the itinerary for day 1. Take the train from Jember Station to Solo, Balapan. Then go to Solo Presidio Hotel and check-in. Then decline. For day 2, we go to Pura-Mangkunegaran and Surakarta Handicraft Village. Then lunch. Then go to Benteng, Masterburg, then back to the hotel for the night. Then for after 3, we go to Pasar Gede Solo, Ramadan Village, lunch, and the heritage palace. And for day 4, we check out the hotel and take a train from Solo to Stasiun Jember. A brief summary of all destinations. Solo offers a rich journey through Japanese culture and history, from the legends of the Mangkunegaran and Surakarta Village that preserves royal tradition to the heritage of Korean Batik village where crafts some ship livestock and the colonial legacy of Western world for tourists and the heritage village. Episode tells the story of resilience and cultural harmony. Pasar Gede as a lively local touch, blending history, architecture, and culinary heritage that convey
Much for the train to station to Jakarta station. How much price for the rooms, transportation, local transportations, guide. It's just average. It's average. Maybe minimum, maximum minimum tax persons. Average that persons in one part of the case, transportation. How many minutes? Very next, you can make prices. Okay, thank you. Next, group number 5. Thank you very much. Break too much, yeah? Break too much. Stay slightly and you can Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini presentasi sedikit and something. First of all, let ourselves introduce. My name is Muhammad Al-Jasabi bin Abdullah. Last year is 48. Because it still maintains the Sultanate government system led by
Sri Sultan Hamengkubuwono. The city has a lot of cultural and historical attractions that are interesting for every traveler to visit. Thus it offers different attractions in each destination. City destination. Yogyakarta, often called Ja, is a cultural and educational city in southern Java, Indonesia, known as the City of Culture and the City of Culture. Its beautiful Japanese tradition with a modern lifestyle. From the city, Yogyakarta plays in the race, and likely money with Purworejo to the historical Prambanan Temple and the religious culture. Yogyakarta offers charm in every corner. Destination one is Jakarta and Yogyakarta. Third is cultural and historical tourism to Jakarta and Yogyakarta is the official place of the Yogyakarta and Yogyakarta Sultanate, founded by Sri Sultan Hamengkubuwono in 1725. Following the Mediatic Treaty that divided the Mataram Sultanate into two, that is Yogyakarta and Jakarta. Cultural attraction is traditional Javanese architecture, traditional ceremonies such as the Bukulu and Sky. Three is collections of heirlooms, gamelan, and the Buddha of the Sultan. Tourist activities. Tourists can watch traditional dance and gamelan performance daily, participate in traditional ceremonies, and attend educational tours of museums. Houses, historical artifacts, photographs,
from the Kerala University and Dharmasari as the center of power and lifestyle of the Maharashtra for the perform which chronicle the history of the struggle against colonialism from modern elementary pre-Islamic to this strategy, the visit at Kota, the cradle of the Sultan, and now a center for all art and craft. Where's the package? Package of the heritage. In average, how many the price of this? In average, okay. For elites, tentang Taman Sari, it's only the one they go. How to it is? What percent? How many persons? You use a bus for the transportation? A big bus or medium? Big bus, big bus. Per person. 2 million. 2 million. Of course. How many persons in one bus? 50. 50. 50%. 45. Expensive for 2 million in almost 3 million. 3 million rupiah. Expensive of us. Tour, we have tour, Pacific tour, and then okay, with the oh we have tour, yeah. Okay, happy tour, collection, okay. What's the presentation? Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I think let's start here. Next, my assignment is personalizing act as tour guide. Act as tour guide as the heritage tour guide. You can choose one of your cities. Maybe from the cities of you're from, especially in Jember or maybe one of also just make the tour guide in heritage site. Okay, at least 5
5 minutes as good as 5 minutes. Yes. Time for it. That's good enough. Okay? That's it. That's it. Yes, okay. So, that's it. 1 to 3 groups. And then, the personal assignment.